औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब, आज की इंशाअल्लाह ताला मॉर्निंग, आज की सुबह इंशाअल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत सुबह इंशाअल्लाह ताला आस्ताना आलिया चरागिया तारिक बिन ज़ाद कानून साहिवाली से हाजिर है इंशाअल्लाह ताला। संडे का दिन है और आज यकम रमज़ान मुबारक है। एक माह मुक़द्दस रमज़ान पाक का एक मुबारक महीना। आज पहला रोज़ा इंशाअल्लाह ताला से दिखाई इंशाअल्लाह ताला। आज मॉर्निंग पहला रोज़ा इंशाअल्लाह ताला तुलू है। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम। आज इंशाअल्लाह ताला 2 मार्च सन 2025 और पहला रोज़ा यानी यकम रमज़ान मुबारक आज इंशाअल्लाह ताला शुरू है। अल्लाह ताला सारा नू माह मुक़द्दस से तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े की बड़ी बरकतां ने, माह मुक़द्दस की बड़ी बरकतां ने, इस रमज़ान मुबारक की बड़ी बरकतां ने। अल्लाह ताला का यही बड़ा करम है कि उन्हें माह मुक़द्दस इस रमज़ान शरीफ सानू फिर रहमत वाला महीना विखाया है। अल्लाह ताला ने सानू जिंदगी फिर मौका अता फरमाया कि यह महीना सानू जिंदगी हासिल होया है। यही बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है और जिन्होंने तौफीक दी कि रोज़ा रखन इंशाअल्लाह ताला। आज यकम रमज़ान मुबारक है और इंशाअल्लाह ताला इफ्तारी भी शाम को होएगी और इंशाअल्लाह ताला असी जनाब दुआ इफ्तार के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला लाइव होते हैं हर साल और इंशाअल्लाह ताला आज भी होवांगे। रमज़ान शरीफ की बड़ी बरकत बड़ी रहमत ने मुबारक महीना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे महबूब साडे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने शैतान जकड़ दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं और जो बंदा नेकिया करता है एक नेकी का अजर 70 गुना अल्लाह ताला बढ़ा देता है, 70 गुना बढ़ा देता है। और इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा जनाब रमज़ान शरीफ की बरकतां ने देखो कि ना और रिज़्क बढ़ा दिया जाता है और जनाब और इसके अलावा जो नफल और रोज़े रखता है और जनाब और इबादत करता है तो वह भी बड़ा अजर सवाब है। और फिर जनाब इस महीने के अंदर जो बंदा रिज़्क बांटता है, रिज़्क करता है, ज़कात देता है, सदका खैरात करता है, अल्लाह ताला और आबाद बलियात दूर कर देता है। यानी एक के बदले 70 आम नेकी का सवाब जो ना एक के बदले 10 गुना होता है, लेकिन इस महीने के अंदर मुबारक महीने के अंदर एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ए बरकत ने और भी नहीं बरकत ने इंशाअल्लाह ताला पूरा महीना इंशाअल्लाह इस महीने के शाना इस महीने के फजाइल इंशाअल्लाह ताला असी दसते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बड़ी प्यारी गल फरमाई कि इंसान अपना रिज़्क जो है वो तलाश करता है जनाब के मेहनत करनी चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान दर बदर से, ठोकरों से, मेहनतों से और पता नहीं कहाँ अपना रिज़्क तलाश करता है, पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका रिज़्क सखावत में बाँटने में रखा हुआ है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया यानी इस महीने के अंदर जिन्ना बाँटोगे, जिन्ना सखावत करोगे, जिन्ना गरीबों को खवाओगे, जिन्ना मदद करोगे इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह ताला उन्ना ज़्यादा रिज़्क देना तो अता करेगा। यानी तेरा रिज़्क, तेरी नौकरी, तेरी जॉब, तेरी हर शय अल्लाह तबारक व तआला ने सखावत के अंदर बाँटने के अंदर रखी हुई है। अस्सी तरह की ठोकरा के अंदर रिज़्क तलाश कर दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाँटने के अंदर इधर जो रिज़्क अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अल्लाह ताला इस महीने के अंदर सानू ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है सखावत करन दी, बाँटन दी तौफीक अता फरमाए ताकि सारा रिज़्क के अंदर इजाफा हो, बरकतां हो, रहमतां हो और फिर इस महीने के रोज़े रखन इंशाअल्लाह ताला दीन मकसद अल्लाह ताला ने जिन्हें तौफीक अता फरमाई। फिर नमाज तरावी का एहतमाम और दीगर यानी बरकतों वाला, रहमतों वाला, नेमतों वाला, अताओं वाला महीना शुरू हो गया है। आज पहला रोज़ा इंशाअल्लाह ताला शुरू हो गया है। आज की मॉर्निंग में यकम रमज़ान मुबारक की बरकत रहमते नेमते सानू सारा लबरिया ने इंशाअल्लाह से आस्ताना आलिया हाजिरा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हर घर में रिज़्क देता है और अल्लाह तबारक व तआला इफ्तारियाँ करवाता है और दोनों इफ्तारियों का सामान होता है। गरीब मस्कीन यतीमों के घर में भी अल्लाह ताला रिज़्क बढ़ा देता है। तो बड़ी फ़ज़ाइल और बड़ी शाना इस महीने दिया ने। तमाम व्यूअर्स, तमाम संगी साथी, तमाम दोस्त अहबाब, तमाम यारन तरीका, तमाम पीर भाई, तमाम पीर बहनें इंशाअल्लाह ताला सखावत नूं बाँटने नूं जरा तवज्जो दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी नौकरी, हमारी रिज़्क की बरकत, हमारे रिज़्क की रहमतें बाँटने के अंदर छुपी हुई हैं, अल्लाह ताला ने छुपाई रखी हुई हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। तो लिहाजा इस ज़िमन के अंदर जिन्ना भी इस महीने के अंदर असी जनाब रिज़्क नूं तकसीम करिए, जिन्ना भी बाँटिए, जिन्ना भी सखावत करिए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं बरकत अता फरमाए ने। बड़ी शाना वाला, बड़ी बरकत वाला, बड़ी रहमत वाला, दुआवां दी फजीलत वाला महीना इंशाअल्लाह ताला शुरू हो गया। आज ये रोज़ा का इंतज़ाम करो और खूब इंशाअल्लाह एहतमाम करो। जो ज़्यादा बरकत रहमत नेमत वाला किस्मत वाला ए महीना मिलता है। अल्लाह ताला
بے شمار برکت عطا فرمائے۔ روزے کا مطلب اے نہیں ہے کہ اسی کھان پین تو ہی بند ہو جائیے، روزے کا مطلب اے نہیں ہے کہ اسی جناب سارا دن بھوکے پیاسے رہیے، نمازاں بھی پڑھیے، 5 وقت نمازاں بھی پڑھیے، جھوٹ بھی نہیں بولیے۔ رکن دا نام روزے دا اے نہیں ہے۔ داتا گنج بخش حجویری کشف الموجود دے اندر لکھتے ہیں کہ روزے دا مطلب ہے رک جانا۔ کس چیز تو رک جانا؟ کھان پین تو رکن دا نام نہیں ہے۔ کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے بند کیتا ہے کہ اسی اپنے نفس دے نال لڑیے۔ تو پھر جب نفس دے نال لڑیے کہ کھان کی شیواں سارے نال موجود ہے گیا نے، یہ اسی کھا نہیں سکتے کیونکہ اللہ دا حکم ہے۔ اسی طریقے دے نال اسی اپنے نفس دی ایک گل بھی نہیں ماننی کہ اسی جھوٹ نہیں بولنا، اس گل تو رکیے، غیبت نہیں کرنی اس گل تو رکیے، گناہ نہیں کرنا اس گل تو رکیے، اسی نیکیاں کرنے نے جہاں نیکیاں دا اجر 70 گنا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیتا ہے۔ اور نیک کاموں دے اندر حصہ لئیے، بانٹنے کے اندر یعنی سخاوت دے اندر، بانٹن دے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق نو پوشیدہ رکھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو اس مہینے دے اندر اسی بے شمار رزق بانٹیے، سخاوت کریے، در بدر ٹھوکرا نہ کھائیے کہ اسی رزق نو در بدر تلاش کریے، نہیں، بانٹنے دے اندر، سخاوت دے اندر ہے۔ مہینہ اس طرح ہے، قرآن پاک دا حکم بھی ہے کہ تسی نماز بھی قائم کرو اور تسی جناب روزے بھی رکھو اور تسی زکوٰۃ دا اہتمام بھی کرو اور پھر میرے رسول دی اطاعت بھی کرو، قرآن دا بھی حکم ہے۔ تو لہٰذا اس واسطے اسی سخاوت کریے، بانٹیے، اس مہینے غریباں مسکیناں دی مدد کریے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس واسطے پھر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمانا ہے اور تمام گناہوں تو باز رہیے، اور اسی واسطے پھر جنت کے دروازے کھول دیتے گئے نے اور شیطاناں نو زکر دیتا گیا ہے۔ اتنے فضیلتاں والا مہینہ سانو زندگی دے اندر 2025 دے اندر پھر عطا ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ دی بڑی کرم نوازی، برکتاں رحمتاں نے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے دعا ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ 2 مارچ سن 2025 پہلا روزہ یکم رمضان مبارک، اسی اس گل دی دعا کردے ہاں، اسی آستانہ عالیہ چراغیہ صحیح وال حاضر ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کردے ہاں اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اس ماہ مقدس دی بے شمار برکتاں رحمتاں نعمتاں عطا فرمائے اور سارے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی دے اندر بے بارہا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں مینوں اس ماہ مقدس دے روزے جناب عطا فرمائے اور وہ کرم نوازی انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا دے نال۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو دے اندر پھر ملاقات ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ تانوں مینوں سارا نو بے شمار برکتاں رحمتاں نعمتاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ٹریول ہوئے گا، اسی واپس دربار عالیہ چراغیہ کروڑ پکا شریف جاواں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ادھر جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو دے نال ملاقات ہوئے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ساڈے چینل تے ڈیلی دعا افطار ہوندی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آج تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا افطار بھی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو دعا افطار دے اندر بھی شامل ہون دی اور رحمتہ برکتہ لٹن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ برکتہ نعمتہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو دے نال ملاقات ہوئے گی۔